हस्ती मुंड के जिते बेले आनिकरी जोड़ी देछन पार्वती कहले प्रभु तो ऐरावत दंती पार्टीर मुड़ के तो तुम्हें जोड़ी देलो और मोर पोर मुड़ के नारे गला तुम्हें किछि नहीं कहलो तो शिव जोगरे जानी पाइले जे भीषण दैत्य मुंड के गिली देछि शिव भीषण दैत्य के मारी पकाले और जते बेले पेट के चिरी देले मुंड बाहरी पड़ला से मुंड के पार्वती अभिशाप दे दिछन ए अरे मोर पुत्रर मुंड तुई मर्त्यपुर जीवु का बोली मर्त्यपुर के पठैछन अरे श्रीफल वृक्ष होइन तुई जन्म होइबु सखा ये मुड़ के अभिशाप दे दे तुई गुटे श्रीफल वृक्षटे हेबो श्रीफल बोले बुझुछु तुई काना जानबे रे बानर लोक नोडिया रे बेड़ा श्रीफल बोले नोडिया नोडिया वाह हेले मां माने पो जोतिया करसन मां मान के नमस्कार हां हां मां माने कहलाई तोर पुर मुड़ खाइबो बोले बाधी जासे टिके जानिछु सखा गणेश तार मुड़ के पहला गणेश तामना खाइथिला वाह हरे बेड़ा गणेशर मुड़ जदी नोडिया हला गणेश सर्प अग्र पूजा पाइला से नोडिया के पहला गणेश के पिता हला तार मुड़ के तामना खाइला गणेश से तिल लगे मां मान के तोर पुर मुड़ खाइ बोले ताहा के छीर के भी बेहती जाय नहीं भेजी जीवा वाह सखा सुर करी था तोर मुड़ के ती खाइलो से लुकोटा किए बोले गणेश बोलो जाननी बात दिनु इटा केन बहिर कथा केन बहि आज्ञा अविश्वास थिले देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण आर गणेश खंडर कथा होइछि वर्णन सखा आज्ञा कर टिके प्रश्न कही दमा पुतना असुरी तो स्तन रे चारि प्रकार विष धरि के राशि थिला सखा कालकूट विष गरल एंता कर चार प्रकार विष धरि के आइथिला कृष्ण जेते बेले स्तन पान रे ताहा के मारी दिली से मोरी कर जेते बेले पड़ी गला तो तार काया विस्तार द्वादश योजन पर्यंत हे गला तो नंद राजा केंता कला सखा अरे दासी मानंकु डाकिनी डाकिन से नंद राजन नंद राजार केते गाई जानिचु अकलना 12 विधि यार नाम महिमा अगाध सखा से जेते बेले खरसी पड़ीथिला गोबर गोबर से गाई मानकर गोबर जेन जगह रे पड़ीथिला से गोबर भी पुतना असुरी सिना द्वादश योजन हला 100 जुड़ पर्यंत गोबर पड़ीथिला सखा से पुतना असुरी के केंता कोले से गोबर खंडा रे नहीं पोती देले ताकू आर हरिवंशर कथा आज्ञा देखिबो ताहाकू सखा हरिवंश केन खंडर कथा आज्ञा तृतीय खंडर कथा कही देमी तुमको अरे तृतीय खंडर कथा कही देमी तुमको सखा तो गोबर खड़ा से पुतना असुरी के पोती देली अच्छा तो गोबर हेई कर अछि गप गुटे पटार मथुरा गुटे पटार जमुना नई गुटे पटे जोछ गुटे हाथे नहीं बाजे ताली रे सरंग मोली सखा और तेतेल पत्र केन हवा खली आर गुटे आज्ञा और 3टा चिठी रही है चिठी आर नहीं दियो नोट करमु टिके आज्ञा तो प्रश्न आंसर दउ छ एंता को लेखा हेले दउथबो बोले केते कहि पारमु टाइम हमके हेबा का आज्ञा पढ़ी दे सुनी थो का प्रश्न है जी
रे बुआ महान मुस्कुल है एटा देवकी ओ यशोदा माँ को छाड़ी करी कृष्णकर आउ गोटे माँ नाम कौन ओ झीकर ना कौन ओ ताहांकर गुरुंकर नाम कौन इटा चार हाथियाटा पड़ला रे बुआ যশোদা দেবকী কে ছাড়ি করে কৃষ্ণঙ্কর আর গোটে মা কি ये আউ তাঙ্কর ঝিও কি होय আর আরো ओ तांकर गुरुंकर नाम कौन তাঙ্কর গুরু কি কৃষ্ণঙ্কর होय কৃষ্ণঙ্কর গুরু সন্দীপনী আজ্ঞা যেটা কি অবন্তী নগরে পাঠ পড়িছিল সে বিষয় কহিবি বলে সকাল পাইব তো সখা আর কানা পত্রিছ তাঙ্কর ঝিও কি কৃষ্ণঙ্কর होय তাঙ্কর ঝিও সচিলা যে কি চিত্রসেন গন্ধর্ব ইন্দ্রর পুত্র তাহাকে হরণ করি নেইছিল ये बुआ को তো কৃষ্ণঙ্কর পো তার না সচিলা हाँ তো কৃষ্ণঙ্কর আর গোটে 3 নম্বর মা কেনটা हेटा तो मेन कथा रे बुआ हेटा है ना रहू जे कथा কথাটা ইতে রহেলা জানিছ গা होय সখা এইটা সত্য যুগর বারতা এন্তা চরিত্র কহুতলে অধা লোক বোর হয়ে যায় होय पूरा का करू रे बाबू এইটা সত্য যুগর বারতা হো জ্ঞানী পণ্ডিতা জ্ঞানী পণ্ডিতা জ্ঞানী পণ্ডিতা সখা তো কেনতা হইছে हाँ এ শুণ হেসু জন দেইন মন ইটা সত্য যুগর বিধান সখা আর সে 3টা মার কথা কহি দেলে তোমাকে ইমর 3টা মার কথা কহি দেলে তোমাকে সখা দেবকী আর যশোদাকে ছাড়ি করে আর গুটের মা কথা কহিলে কেনতা লাগবা মা মানকে আর ভাই মানকে জানছো चंदा लगावा এ তোমাকে খাইলা বলিয়া লাগবা বিড়িয়া পানো এ তোমাকে খাইলা বলিয়া লাগবা বিড়িয়া পানো এ শুন সুজ্ঞ জন দেইন মন ইটা সত্য যুগর কথন কথা কহিদেমি আজ্ঞা আর কে প্রশ্ন নি পত্রাব আনসার নি দেই পারে আমার দুটি মলমলে গলা না তুমি নেই জানবা সখা তো 3 নম্বর মা কৃষ্ণঙ্কর কে জানিছো আরে শ্রী সত্য যুগরে বামন রূপরে মুই বলি দ্বারে পহঞ্চিলি বলি রাজাকে বামন অবতারে মারি গিয়েছিলি সখা আরে তিনি পাদ দান বলি রাজাকে মুই আর নিরতরে মাগিছিলি होय 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 সখা মতে তিনি পাদ দেলে সে বলিদান মতে তিনি পাদ দেলে সে বলিদান শুণ হে সুজ্ঞজন দেইন মন ইটা সত্য যুগর কথন जनता जनता लेखा दौन नहीं जानले बिल्डिंग पत्र भी बांधबो मते तो केंता केंता लाई गला न रे बुआ तोते मोर मूड घबराई गला न तोते आर केनता लागवा जानिछु सखा तो भगवान बामन अवतार जेते बेले बलि द्वार रे जेकर पहुंची पड़िछन बलिर छियो के जानिछु मुई जानमे मुई अरे बलिर जे छियो रत्नमाला बलि रे एकई तार छियो थिला अरे बामन रूप को देखी करी बाबू रे मने मने भाभी देला
কাଣା ভাবলা তো বলি রাজার গুটে ঝিও তার না রত্নমালা রত্নমালা সে বামন ভগবান অবতার যেতবেলে হইছন সে বামন রূপ ভগবানকে যেতবেলে দেখিদেলি সে মনে মনে ভাবুছি কাঁ বলি ভাবুছে কহ আর মুই গুটে পাইতি এন্তা নন্দন মুই হেলে গুটে এন্তা পিলাটে পাইতি বইলা আরে মুই গুটে পাইতি এন্তা নন্দন শুণ হে সুজন দেই না মন ইটা সত্য যুগর কথন হে ভগবান মতে যদি এন্তা পিলাটে দেত মুই মুক্তি হয়ে যাতে বলছি কেড়ে সৌন্দর্য দিশুছে তো মোর আখির এই দেবকী নরবি নুহেছে নারায়ণ ভগবান ভলিয়া লাগুছে আর এন্তা পিলাটে মুই যদি পাইতি মুই মুক্তি হয়ে যাতি তো বামনর উপরে ভগবান এই কথা জানি পাইলে আর অস্ত হব আচ্ছা তোতে অস্তু করে দেলি যা আর মুই নিশ্চয় তোর পুহ হই করে রহিমি ভাই হেলে আর গুটে কথা আরে বলি রাজাকে মুই তিনি দান যেউ কালে মাগি দেলি পুণ হেলে সে রত্নমালা পুয় সিনা বলি কি ভাবিছে তার বাপাকে যেতবেলে ভগবান মাগি দেলে তিনি পাদ দান সে রত্নমালা কেনতা কলা আরে কড় কড় রট করি সতে দান্ত চাবি দেলা পুণ মুই মোর পুয় হেবু বলি কহুতিনি মোর মনে ভাবুতিনি মোর বাপাকে দেখ তিনি পাদ দান মাগুজার পাতাল চাব্বা বলি তার দন্তকে কড় কড় মোর মোর চাবুছি চাবি যদি বলতে পারেন এই কথা কে জানি পাইলে ভগবান জানি পাইলে যে কেনতা কলে তাকে কাঁ বলি করে হিসাব দেলে এ তুই রাক্ষাসী হই বুঝুগে তু জ্ঞান তুই রাক্ষাসী হই বুঝুগে তু জ্ঞান শুণ হে সুজন দেই ন মন ইটা পূর্বর বিধি বিধান রত্নমালা তোতে মুই মোর পুয় বলমি বলতিনি আর তুই মতে মোর পিতাকে তুই তিনি পাদ দান মাগলু আর পাতালে চাপলু তোতে মুই নিশ্চয় মারি দেমি বলি করে যেতে বলে তার দন্তকে চাবি দেলা কড় কড় মড় মড় ভগবান অভিশাপ দিয়ে দিলে তুই আজ দিন রাক্ষাসী হয়ে যাবে তো মুড়িয়া মালা রত্নমালা মুই যদি রাক্ষাসী করে জন্ম হেমি প্রভু তুমি কেনতা করি মুক্তি করব তো ভগবান কাঁ বলি কহুছন যেতে বেলে মতে পুয় বলি কল্পনা করি দেইছ মুই নিশ্চয় তোর পুয় হেমি বই আজ্ঞা তেণু করি আজ্ঞা পুতুনা অসুর আর কৃষ্ণ ক্ষীর যে পিলে আর প্রথমরে তাকে মাতা বলি করি আর কৃষ্ণ সম্বোধন কলে অভিশাপ দিয়ে দিচ্ছেন 3 নম্বরে কাঁ বলি তোতে নিশ্চয় মারি দেবে বলি সখা আর রক্ত পিতার প্রাণ ছাড়িলা আর রক্ত পিতার প্রাণ ছাড়িলা আর পুতুনার ছাড়িলা সতে জীবন এ শুণ হে সুজন তেই নন এক পূর্বর বিধি বিধান সেথির লাগি রত্নমালা পুতুনা অসুরি হিকে জন্ম হেলা তেণু করি সর্বপ্রথমরে ক্ষীর পান করছে কৃষ্ণ
দ্বিতীয়রে বিষ পান কলে তৃতীয়রে রক্ত পান করি করে তার জীবনটা নেই গেল শুষ্ক করে দেলা বাবা এটা সুখা কেন হয়ে গলা কেন বহির কথা কহিদেলে সিনা আগে মানে প্রশ্ন করছেন যেই করে দেখবে টপ করি হয় 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 আর যদি অবিশ্বাস অছি সূর্য জন দেখ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ আর ব্রহ্ম বৈবর্তরে কথা রহিছি ইটা জন্ম খণ্ডর কথা পুণ ইটা চান্ডাল না গজে কলা রঞ্জন ইটা চান্ডাল না গজে কলা রঞ্জন এ শুণ শুণ হে সূর্য জন দেই ন মন ইটা পূর্বর বিধি বিধান আগো আস গগ পর দুতি চতুরি স্বর্গরু নারদ আসিলা পরি স্বর্গর বারতা তাহাকু জনা আর গপপুর বার্তা তোমাকে জনা গো আস আস প্রাণ সেন আগো ন আসি